गाड़ी सब गेल गाड़ी गेल আজি गाड़ी भांगी যাব চলা চলা वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बनडका और मैं इवनिंग डिউটি शेष करिलो या नाइट डिউটি मानु आइ पाले और मैं এতিয়া যাম গীতানगर आमार नील दा आइ আছে तो बोलक भिडिओ तो आरम्भ करू ए रब एनेका आरम्भ करिले নহব मैं सार्ट तो खलाय हो पेंट तो खलाय हो ए फ्रेंड्स ओলাই आइलो मजाके या सार्ट ता पिন্ধি आइलो धुनियाके एया बाइक लो और এতিয়া डाइरेक्ट लोक पाम आपलक गीता मंदिरत तो बोलक যাই থাকো সো फ्रेंड्स एया आइबालो गीतानगर কিন্তু নীলদা গুছিয়া গল সাকে এতিয়া দেখাই না পালো এতিয়া কোনবা বাইদেউ এজনী উঠি আছে ভিতৰত যাই দেখুৱাই আছো আৰু মাস্কটো এয়া পুৰা মাস্ক লগাব লাগিব পুৰা বাধ্যতামূলক তো বলক ভিতৰলৈকে এয়া কোন মানুহ
এতিয়াতো পুৰা একদম বহুত কষ্ট কৰি বনাইছোঁ একদম ষ্টেজত উঠি খাইছোঁ আপোনালোকক নিন্দা তো চেনেলটো যদি ভাল পাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব বাই বাই